श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, क्षणभर सगळं विसरा, डोळे अलगद मिटा आणि तुमच्या मनात आत खोलवर दडलेल्या वेदनांना एकदा शांतपणे अनुभवा. त्या प्रत्येक दुःखाला, प्रत्येक संघर्षाला स्वामींच्या चरणी अर्पण करा. कारण आजचा हा क्षण काही साधा नाही. हा क्षण तुमच्या आयुष्यातील एका मोठ्या बदलाची सुरुवात आहे. मंडळी, खरं सांगा, तुम्ही थकून गेला आहात का? रोजच्या पैशाच्या तंगीने, कर्जाच्या ओझ्याने, लोकांच्या टोमण्याने मनाने पूर्णपणे खचून गेला आहात का? रोज कोणाकडून तरी उसने पैसे मागताना मन किती तुटतं हे फक्त तुम्हालाच माहीत आहे. रात्रभर जागून विचार करत बसता कधी संपणार हे सगळं. पण आता थांबा, कारण आजपासून तुमच्या आयुष्याची दिशा बदलणार आहे. आज साक्षात स्वामींची कृपा तुमच्यावर बरसणार आहे. तुमच्या रिकाम्या फाटक्या झोळीत आज काहीतरी अमूल्य पडणार आहे. आणि म्हणूनच हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आला आहे. हा काही योगायोग नाही, ही स्वामींचीच योजना आहे. तुमच्या आयुष्यातील दरिद्रतेचा अंधार दूर करण्यासाठी, तुमच्या नशिबावर बसलेल्या संकटाच्या जंजिरा तोडण्यासाठी हा क्षण तुमच्यापर्यंत पोहोचवला गेला आहे. मंडळी, आज तुम्ही जो मंत्र ऐकणार आहात तो काही साधा मंत्र नाही. तो आहे साक्षात श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा रहस्यमय आणि दिव्य मंत्र. हा मंत्र म्हणजे केवळ शब्द नाहीत. हा मंत्र म्हणजे एक शक्ती आहे, एक ऊर्जा आहे, जी तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक नकारात्मक गोष्ट नष्ट करून टाकते. ज्या घरामध्ये हा मंत्र रोज ऐकला जातो तिथे दारिद्र्य टिकत नाही, तिथे दुःख जास्त काळ राहत नाही आणि तिथे माता लक्ष्मीचा वास होऊ लागतो. अनेकांनी हा मंत्र श्रद्धेने ऐकला आणि त्यांच्या आयुष्यात चमत्कार घडले. ज्यांचे व्यवसाय बंद पडले होते ते पुन्हा नव्याने सुरू झाले. ज्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर होता ते हळूहळू पूर्णपणे मुक्त झाले. ज्यांचे पैसे अडकले होते ते अनपेक्षितपणे परत मिळाले. मंडळी, विचार करा, जर इतक्या लोकांच्या आयुष्यात बदल झाला तर तुमच्यात का नाही होणार? फक्त एक गोष्ट आवश्यक आहे, ती म्हणजे पूर्ण श्रद्धा आणि विश्वास. हा मंत्र ऐकताना तुमच्या मनात कोणताही संशय ठेवू नका, कारण संशय हाच तुमच्या प्रगतीचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. आता पुन्हा एकदा डोळे मिटा, स्वामींचा चेहरा मनात आणा, त्यांच्या चरणी तुमचं सगळं दुःख अर्पण करा आणि मनापासून म्हणा, स्वामी, मला आता थकवा आला आहे. माझं आयुष्य तुम्हाला समर्पित आहे. माझ्या अडचणींमधून मला बाहेर काढा. मंडळी, हा मंत्र म्हणजे तुमच्या नशिबाच्या बंद दरवाजाची चावी आहे. जो दरवाजा इतक्या वर्षापासून बंद होता तो आता उघडण्याची वेळ आली आहे. हा मंत्र तुमच्या घरात रोज चालू ठेवा. सकाळी किंवा रात्री शांत वातावरणात ऐका आणि हळूहळू तुम्हाला जाणवेल की तुमच्या आयुष्यात काहीतरी बदल होत आहे. तुमचं मन शांत होतंय, तुमचे विचार सकारात्मक होत आहेत आणि परिस्थिती तुमच्या बाजूने फिरू लागली आहे. कधी कधी चमत्कार मोठ्या आवाजात होत नाहीत, ते शांतपणे घडतात, पण त्यांचा परिणाम संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकतो. हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुमच्या आयुष्यात अशा घटना घडतील ज्याची तुम्ही कल्पना केली नसेल. कदाचित एखादी नवीन संधी मिळेल, कदाचित एखादा अडलेला व्यवहार पूर्ण होईल किंवा कदाचित अचानक पैसे येण्याचा मार्ग तयार होईल. हे सगळं कसं होईल हे विचारू नका, कारण जेव्हा स्वामी कार्य करतात तेव्हा ते आपल्या विचारांच्या पलीकडे जाऊन कार्य करतात. फक्त तुम्ही विश्वास ठेवा आणि हा मंत्र नियमित ऐकत राहा. मंडळी, लक्षात ठेवा, हा मंत्र केवळ तुमच्या या जन्मासाठी नाही तर तुमच्या अनेक जन्मांच्या साधनेचे फळ आहे. आज तुम्हाला ही संधी मिळाली आहे, ती वाया जाऊ देऊ नका. आता मन शांत करा, श्वास हळू घ्या आणि पूर्ण श्रद्धेने हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करा. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे. डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत. डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच. त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच. बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल.
ही डिजिटल सेवा आहे। आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत। जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता। पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते। आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे। जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता। हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील। लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे। ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे। तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल। तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे। जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे। आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे। जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा। कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल। पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही, तर विचारदानाने सुद्धा मिळते। म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा। आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा। जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते। आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद। खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा। तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा। जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात, तर ती लिखित जप असतो। तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते। तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते। त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा। इथे कोणी कोणाला जज करत नाही, आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत। तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो। तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे। तो मंत्र असा आहे, ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। 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 ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।